Dito na. Pangalan si Kuya Brian, di ba? Ayun o. Ay, nag-shooter yan. Ayan, tira pa naman. Sukat pa naman. Good, good, good! 2-0! Oh, sabi shooter yan eh. 4-0! Diba? Shooter no? Isa, 4-3! Isa, 4-3! Hindi ako bala ito. Gano'n ang putek. Kasi sabi ko, sabi ni Tito, libre niya daw ako. Hindi Hindi yun. ka palaro dito? Hindi, ako. Kita mo kaya parang ano kayo, Ako nagpapalaro dito, kita mo kung nag-ano, wando. Saka sila nakikinig. shooter yun o. Ay, naka-uncommon. Alam mo ba yung uncommon? Sabi mo? Ano yung naka-gray? Ano nga? Alam mo? Shooter yan. Good, good! Kala ko lalaro ka. Lalaro ka. Walang pera. Hoy, tabi! Hindi kita tabi. Bakit? Huwag kayo papari. Bakit pala kayo? Isa! Dito, isa! 6-5! 6-5! Ay, napapicture kayo, pwede. Ay, napapicture kayo. Sinen? Pupunta tayo sa bahay. Sinen? Hindi ko nalala, pero... Ay, napapicture kayo, pwede yan. Shooter. Actually, shooter yan. Kanina pa yan eh. Ka-animators nga yan eh. 5! Ay, 3! 3! Pwede nga yan, pwede yung tumira. Iloloko lang kayo dito. Gusto lagi natin, hindi kasi. Bida, bawal man talaga. Sige, subukan si isang mga schedule. Shooter yan, oh. Tira. Tatlo. Tatlo. Tatan mo na ako dito. Tatlo. 5. What a score right there! 5. 7. 2-5. Naman sila, 7. Galing nga, English ah. Kami Tagalog lang dito, English na. 7. Bola, good! Yo, sinabi tayo short eh. Tigil yan. Pupurin ka sa wit. Good! Penalty! Go!
good. Naka-apat na foul, di ba penalty? Diba? Time out. Walang time out. Change court! Change court! Change court! Change court! Change court! Goal! Galing ka, nakichange siya. Sham! Sham, good! Sham, Sham! Mamaydi mo dun, punta kasip to na. Hindi Hindi naman ako makasip yun eh. Tama kasip to dyan, may na-shooter eh. Nakasala ng puso. Sabi ni Kuya Jan, pakapasakan niyo to. Papasahan ka na gagawin. Ako papasahan pag ibalo dito eh. Sabi ko na namin kung gagawin papasahan ni 11. Tanga ko lang eh. Free throw sablay eh. Sham! Sham! Parang may kibot ko rin nga eh. Bili yung motor ni Papa. Vintage. Ay, yung motor ni Papa. 11. 11! 11! 11! Sham! Sham! Alas na note naman na Sham! mga taga... Sham! 3 minutes na higit! 3 minutes! Ah. 12! 12! Ayun eh, naglilista. Naglilista ng mga pangalan. 10! Ayun o. 10! Kabigo, nag-out ng bola, pinasa, kaganda. Tira. Pito, pag-shoot. Pito! 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 Ganda lang bitaw. Pito! Shooter si Kuno oh. Pito! 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 Sham! 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 Pito! Pito! 2 minutes! Pito! Lima! 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 2 minutes! Lima! 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 2 minutes! Lima! Lima! 2 minutes! Lima! Katilan! Katilan! Uli! 1 minute na higit! 5! 3! 1 minute, 3! Pinag-iosing si Kuya Jan. Good! Good yan, good yan, good! 3, 4, 5 14 to shoot! 10 to shoot! May patandaan dito. Mayroon ako dito eh. Bang-bang. 1 minute! Mama sa pa! 14 to shoot! 1 minute! 14 to shoot! 14 to shoot! Kalaban pala yun. Okay, good, good! 55 seconds! 55! 55! 14 to shoot! 10 to shoot! Tatlo! 40 seconds!
Pwede isa lang. Good, 35. All. 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 27. Shot lock pa. Shot lock pa. 14 to shoot. Good, good, good. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5 seconds. 5, 4, 3, come back 3. Sana. Come back. Nabul pa yun.